नमस्कार बंधुगण बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आपण मानकर जदि कुंभ राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण आपणक पई एही भिडियोटी बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आपणक जीवन रे सब बेले टेंशन और दुख काहेकि रहुची, आपणको सर्वदा काहेकि आर्थिक समस्या दे गति करने को पड़ुछि, आपणकर परिवार रे सुख शांति रहू नाही, आपण आशा करुथुबा कार्य रे आपणको सफलता मिली पारु नाही। तेबे एही सब समस्या आपणक जीवन रे काहेकि बारंबार आसुछि, आपणकर एपरि केउ भूल रहिछि जेउ भूल पई आपणको ए सब कष्ट भोगिबा को पड़ुछि, आपणक जीवन रे आपणको एते दुख काहेकि मिलुछि। तेबे आपणको आपणकर प्रश्नर उत्तर आजिर एही भिडियो रे आपणको निश्चित भाव में मिल जिवो। तेबे बंधु माने आसंतु आजिर एही भिडियो रे आमे विस्तार भाव में ए विषय रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने भिडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर कुंभ राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करे चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे एवं भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखिदेबे। तेबे आसंतु जानिबा कुंभ राशि रो व्यक्ति विशेष मानकर केउ भूल पई सेमानकु निजकु जीवन रे एते दुख कष्टर सामना करिबा को पड़ी थाए, सब बेले चिंताग्रस्त रहिबा को पड़ी थाए, आर्थिक समस्या एवं मानसिक अशांति रे गति करिबा को पड़ी थाए। बंधु माने राशि चक्र रो 12टी राशि मध्यरु एकादश राशिटी हेउची कुंभ राशि एवं एही राशि रो राशियाधिपति हेउचंदी शनिदेव। कुंभ राशिटी हेउची वायु तत्वर राशि अर्थात आपणकर एकादशतम घरटी हेउची वायु तत्वर गृह एवं आपणकर राशिर चिन्ह हेउची जणे पुरुष पश्चिम को मुख करी कलशीरु जल ढालुछि। एहार अर्थ हेउची आपण हेउछंती पूर्ण कलश, आपणक मध्यरे दया क्षमा प्रेम एवं भल पाइबारे परिपूर्ण होई रही थाए। मात्र ए सब परे मध्य आपणको दुख काहेकि मिलुछि, आपणकर केउ भूल रहिछि जेउ भूल पई आपण एते कष्ट भोगुछंती। एही भिडियो रे आमे माने से विषय रे से सब भूल विषय रे आलोचना करिबा। केउ कारणरू आपण दुख पाउछंती, आपण जदि एई भूल गुडी को सुधारी नियंती आपणकर भाग्य निश्चिंत भाव रे बदली जिवो, आपणकर जीवनरू सब दुख कष्ट दूर होई जिवो। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची वर्तमान आपण जेउ परिस्थिति रे अछंती सेथिरे सुधार आसीबो, पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरी आसीबो, आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबो। तेबे सर्वप्रथमे जानिबा उचित जे आपणक राशिर मित्र राशि केउ गुडिक एवं शत्रु राशि केउ गुडिक। कुंभ राशिर मित्र राशि हेउची वृष, मिथुन, कन्या, तुला एवं मकर राशि। शत्रु राशि हेउची मेष, कर्कट राशि, सिंह राशि एवं बिछा राशि। तो आपण एही राशिर व्यक्ति विशेष मानक ठारू दूरता रक्षा करिबा पई चेष्टा करंतु, जहा फल रे आपणक जीवन रे चालिथिबा समस्या गुडिक किछि मात्रा रे कम होई जिवो। कारण शत्रु राशिर व्यक्ति विशेष मानकर गुण चरित्र आपणकर गुण एवं चरित्र ठारू अलगा होई थाए, सेमानकर स्वभाव एवं आपणकर स्वभाव ठारू भिन्न होई थाए, जहा फल रे सेमानक सहित आपण अधिक मिसिबा फल रे आपणकर जीवन रे समस्या देखा देई थाए। आपणकर पर्सनल लाइफ हेउ किंबा प्रोफेशनल लाइफ हेउ, आपणकर दैनंदिन जीवन रे आपणकर एही सब राशिर व्यक्ति विशेष मानक द्वारा असुविधार सम्मुखीन होई थांती, जहा फल रे आपणकर जीवन दुख रे परिपूर्ण होई जाई थाए। बंधु माने एही राशिर व्यक्ति विशेष मानक सहित जदि आपण जगी रखी कार्य करंती तो आपणको आपणक जीवन रे एतेटा समस्या आसीबो नाही। कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानकर सबुठारु बड़ दुर्बलता हेउछि सेमाने प्रत्येक व्यक्ति को निजर बोली भाबी नहीं थांती, अर्थात सेमाने बहुत सरल विश्वासी होई थांती। से सबु व्यक्ति मानकु निजर मित्र बोली भाबी नहीं थांती एवं सेमाने जेउ मानकु अधिक निजर बोली भाबी थांती सेमानक ठारू से अधिक धोखा पाई थांती। प्रायतः कुंभ राशिर व्यक्ति माने निजर बंधु बांधव मानक ठारू सबुठारू निजर भाबुथुबा व्यक्ति मानक ठारू निजकु अधिक धोखा खाइबार मिली थाए। सेथिपई आपण समस्तक उपरे आखि बुझी विश्वास करंतु नाही।
आखि बुझी समस्त मित्र बोली विश्वास भावंतु नहीं। आपण निजर चतुर्पार्श्वरे थिबा लोकमानंक प्रति सावधान रहिबा पई चेष्टा करंतु एवं सावधान रही कार्य करंतु जहाँकि आपणक पई ही मंगलमय हेबो। तेबे आसंतु जानिनेबा आपणकर केउ सब भूल रहिछि जे भूल पई आपण सब बेले समस्यार सम्मुखीन होइथांती जेउथि पई आपणकु आज एते दुख मिलुछि। प्रथमे आपण ध्यान रखिबा आवश्यक जे जेउ माने आपणकु अधिक मीठा कथा कहंती सेमानक ठारू आपण दूररे रुहंतु कारण सेमाने निजर स्वार्थ हासिल पई आपणकु विपदरे पकाई पारंती। अधिक मीठा कथा कहूतबा व्यक्ति माने सर्वदा अधिक विपज्जनक होइथांती एवं सेमाने आपणकर मित्र बदलरे आपणकर शत्रु होइथांती कारण जेउ व्यक्ति दरकार ठारू अधिक मीठा कथा कही थाए तार पछरे किछि ना किछि षड्यंत्र निश्चित भावरे थाए। आपण बहुत सचोट एवं सरल हृदयर व्यक्ति अटंती सेथिपई आपणक ठारू से सबु कथा आदाय करि नै थांती कथा एवं परे आपणकु समस्तंकर शत्रु बनाई देई थांती जहा आपणक पई सबुठारू दुखद होइथाए। आपण सबु कथा कहि सारला परे अनुताप करिथांती काहेकि मु तांको आगरे एई कथा कहूथिली मोर एई सबु कथा तांको आगरे कहिबार नथिला। एहीपरि भाबी आपण बहुत पश्चाताप करिथांती बहुत अनुताप करिथांती जहाँकि आपणकर सबुठारू बड़ भूल होइथाए। बंधु माने आपण अन्य मानकर कथा को निज आड़कू जमा टाणंतु नाही बा निज देह को नियंतु नाही जेउटा कि आपण को अधिक कष्ट देइथाए। जेउ भी व्यक्ति आपण को जेउ कथा कहिथांती ताहा तांकर व्यक्तिगत मंतव्य होइथाए। तेणु आपण जदि प्रत्येक व्यक्तिंकर कथा को निज आड़कू टाणंती ताहाले आपण स्वाभाविक भावरे दुखी होइथांती एवं सेही गोटिए कथा को आपण दिन राति भाबी बसंतु नाही निज भितरे खुण को खोजंतु नाही किंबा आपण निज भाग्य को सब बेले निंदंतु नाही। प्रत्येक व्यक्ति निज भितरे स्वतंत्र होइथांती तो आपण निज भितरे स्वतंत्रता को खोजिबा को चेष्टा करंतु। आपणक भितरे कौन भल गुण अछि ताहा निजे खोजिबा पई चेष्टा करंतु। प्रत्येक व्यक्ति निज भितरे स्वतंत्र अटंती तो आपणक भितरे किछि ना किछि निश्चित भावरे स्वतंत्रता अछि आपण सेही स्वतंत्रता को खोजिकी बाहर करंतु। बंधु माने प्रत्येक व्यक्ति भितरे किछि ना किछि कमी किछि ना किछि दुख एवं दुर्बलता निश्चित भावरे रहिछि तो आपण निजर दुर्बलता को अन्य मानक आगरे केबे प्रकाश करंतु नाही कारण आपण जदि निजर दुर्बलता को अन्य मानक आगरे जणांती तो निहाती भावरे से आपणकर दुर्बलता को फायदा उठेबे तो आपण निजर दुर्बलता को सब बेले सिक्रेट रखिया पई चेष्टा करंतु एवं आपणक जीवन रे जहा सब सिक्रेट अछि ताकू मध्य आपण सब बेले सिक्रेट रखिया पई चेष्टा करंतु सेहिथि पई तो ताहा सिक्रेट होइथाए। आपण जदि ताकू अन्य मानक आगरे कहंती तो सिक्रेट किपरि रहिबो ताहा द्वारा आपणकर ही क्षति हेबो कारण आपण जदि अन्य को दुर्बलता जणांती तो निश्चित भावरे आपणकर दुर्बलतार फायदा निहाती उठेइबो जहा द्वारा आपण को कष्ट मिलिबो आपण बहुत दुख भोगिबे। सेथिपई आपण अन्य मानक कथा सुनी निज देह को नियंतु नाही आपण निजर मंतव्य रखंतु। आपण को जहा ठीक लागुची आपणक विवेक को जहा ठीक लागुची आपण सेही कार्य करंतु एवं आपण जहा भी करूचंती निजर गुरुजन अर्थात आपणकर बापा माँ जदि आपणकर बड़ भाई भौणी माने अछंती तो तांको ठारू परामर्श नै काम करंतु किंतु बाहर लोक आपणकर सांगसाथी कि जेउ माने आपणकर भल चाहुनांती सेमानक सहित आपण जदि सब डिस्कशन करिवे तो निश्चित भावरे आपण असुविधा रे ही पड़िबे। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होची आपण सब बेले चिंतारे रही थांती छोट छोट कथा को मध्य आपण बहुत गंभीर भावरे नै थांती एवं आपण सब बेले मानसिक दुश्चिंता मध्य रे रही थांती। आपण सब बेले भाबंती मो जीवन रे ए सब दुख काहेकि आसिला मो सहित काहेकि सब बेले एमिति हेउछि अन्याय रे अधर्म रे चालुथिबा लोक माने एते खुशी रे किपरि अछंती आपण सब बेले निजर भाग्य को निंदी थांती एवं भाग्य को सब बेले दोष देई थांती। बंधु माने सब बेले समस्या को नै कि अधिक चिंता करंतु नाही समस्या पई चिंता करिबा बदल रे आपण समस्यार समाधान पई चिंता करंतु कारण केवल चिंता करिबा द्वारा किछि समस्यार समाधान होई न थाए बरं आपणक पई दुख कष्ट अधिक बढ़ी थाए। मात्र आपण जदि समस्यार समाधान पई चिंता करंती तो आपणकर समस्यार समाधान होई जाई थाए कारण समस्यार समाधान होई गले आपण
ଆପଣ ଆଉ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି କଥାଟି ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେମିତି ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଯେପରି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଇଭଳି ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ଥିଲେ ବି, ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ ବି, ଆପଣ ଯଦି ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ନିଜ ପାଇଁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ, ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱପ୍ନଟିକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ବାଟ ଦେଖାଇଦେବେ। ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଯେପରି ବି ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥାଉ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ରଖନ୍ତୁ। ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ କିପରି ବାହାରି ଆସିବେ, ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ଶେଷର ଚାବିକାଠି ହେବ। ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କାରଣ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଉପରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଦେଖାଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାହା ସହିତ ଅଧିକ ମିଶିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କିଛି ନା କିଛି ଦୁଃଖ, କିଛି ନା କିଛି କମି ବିଷୟରେ କହିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଭରି ରହିଛି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସୁଖ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ସହଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ମେଳାପି ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଦାରତା ଏବଂ ମେଳାପି ଗୁଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସରଳତା ସହଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରି ନଥାଏ। କିଏ ଭଲ ଏବଂ କିଏ ଖରାପ ଆପଣ ସହଜରେ ଜାଣିପାରି ନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୁଣକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ସରଳତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମିଠା କଥାରେ ଆପଣ ଭାସି ନ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଚୁଗୁଲିଆ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆପଣ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି କର୍ମଫଳଦାତା ଅଟନ୍ତି, ନ୍ୟାୟଦାତା ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶନିଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଦେବ ଫଳ ଦେବେ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଖରାପ ସଙ୍ଗତି ଏବଂ ଖରାପ ସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମଦ୍ୟପାନ ଏବଂ ଚୋରି ଏସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର କୁକାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ କୌଣସି କଥାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା ନାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଯାହା ଆଗରେ ସେ ନିଜର ମନ କଥା କହିକି ହାଲୁକା ହୋଇପାରିବେ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି କ୍ଷମା ଅଳ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ଅଧିକ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କୁଣ୍ଠ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କାକୁ ସବୁବେଳେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଲ କଥା ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟର ବିପଦରେ ଠିଆ ହେବା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ।
मात्र ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଠକିକିନା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସବୁ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶ୍ୟାଧିପତି ଯେହେତୁ ଶନି ଅଟନ୍ତି, ତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦେବେ।